Le commerce informel transfrontalier dans la sous-région des Grands Lacs est exercé par 80% des femmes à faible revenu. Dans cette région, les femmes constituent 70% de la force de production dans l'économie rurale de substance. Pour relever les défis liés aux pratiques informelles du commerce transfrontalier, l'Association des femmes rapatriées du Burundi, Afrabu, a initié en avril 2014 un projet dénommé Tushikiwote qui stimule le renforcement économique et la participation des femmes à travers le commerce transfrontalier. Dans sa mise en œuvre, le projet Tushikiwote s'emploie à améliorer les conditions de travail des petites commerçantes transfrontalières afin que celles-ci bénéficient d'un cadre favorable au développement de leurs activités génératrices de revenus. Kera nta nyungu nimwe novuga ko twaronse tukiriko turakorera muri ico gihe atari uguhomba no kuhasiga amagara bamaze kugufata nk'umuzigo wawe ibihumbi 100 canke ibihumbi 100 n'umuriyoni ukagenda. Benshi muri twebwe baragwaye ingwara z'umutima, abandi bamwe haragira nahinda zikoroka kubera warabitubika ukavyambarira ko nyene neza, ugafata inzira ugasanga umuntu yavyibushe kandi ari impuzu yambariye ku mugabo. Ivyo byose nizo ngorane ntazo twabona. Ico gihe twebwe twakura mu rufuri twarahomba cane, twararangura amanido, amahenekene, tugafatwa tugahomba nyene hamwe nyene mu rugo haba nabi. Haje urumva narafakaye, aturasiyo tose twabana durira mu ibarabara. Nari umudandaza muto ajabuka imbibe, nadandaza ibitenge nabikura muri Kongo, nadandaza utenge dukeyi nk'ibitenge 10 nkabizana nkabidandariza ngaha mu Gatumba, nkagenda ntangatanga kuri bajya abantu bafata amadeni. Utwo ndose twaba ari utwo nyene, inyungu naho yabanki nashaka ko bihera n'ingoga, ariko ingorane twahura nazo zari nyinshi. Twarabitibura tukaza mu ijoro, hari igihe twahura n'ababifata canke bakabidufatira tubigejeje ku muryango dufate. Barabifatiye aho kuri iryo barabara, namaze kubizana barabifata ari bitenge 10. Aho muri ico gihe nubwo twakorera muri ivyo ntivyagenda neza, wasanga babigutwaye imitahe wose ugacuhera. Baca mu nzira zitazwi, ni ukuvuga ko barindira ko ku mupaka bugara, akaba ariho bakeba mu mashamba, bashika bwije bahura n'impanuka nyinshi zo gufatwa ku nguvu n'ibindi, bagahohoterwa. Ivyo vyatuma kenshi abagabo babo batabizigira, batabizera, bigatuma ingo nyinshi zisambuka, bigatuma kugutitaho ivyo mu rugo ko bagenda mu mutwenzi kare bakagaruka ijoro. No kuvuga ivyo mu rugo ntavyo baba bazi, ntibakurikirana abana, eka n'umugabo ntiyamenya ati umugore arihe, mbega azajyari, mbega ubu agereyehe. La mise en œuvre de ce projet a été expérimentée dans la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rurale, sous le financement de l'agence suédoise de développement international à travers International Alert. Afrabu ahigiye kumpigisha, ndagenda nkadandaza, hamya ati nungutsaye, ntegerezwa kurya nkasigazaye. Ayo nasigaje nanje kuyabitsa. Ndakora, tumaze imyaka ine dukorana na Afrabu, ndakora kuri za nyigisho bampaye. Ndatera imbere ndagura inka maze kuyigura, hamaze igihe ndayigurisha, ndabona ngira mpindura urudandazo, cyangura frigo, hama frigo ntashaka amata n'ibinyene mubona ngaho, ariko byo byose ni ivyamwa by'inyigisho za Afrabu. Naragiye hamwe twatunyungu ndose, naciye ndonka amahera makeyi ku mugambi twari twize incangura inka. Iyo nka nayiguze nk'amahera 105 ku nyungu naronse. Ndabandanya gushika n'ubu ndageze ku nka zishika 5. Byahindutse mu rugo, hariho nk'akazu katari bwubakwe, katari bwahere, naragerageje kugaheza. Mu nyuma rero cinje hamwe na musaza wanje tuca tugira ibintu byo kurangura ubufu bw'ibigori n'ubududu, hariho n'imashini nuko atayiri ngaha iri hari ya ruguru. Rero ubureni n'amahoro, abana bariga, turaziganya, kera twaziganya
nuko abana ishuri ryiza turabashirako bo turaronse intuzebo ama mituwele kera nta mituwele twayisha kuri twabarira kuri 100% ariko n'amahoro umuryango uratekanye naje mbona ko risa kuko muko batwigishije nta nkoni badukubita inkoni ntacyo zari zaratubariye insoro cyangwa umupolisi nawe yazafise inkoni yaravuga nawe ukamurabika ijisho ukavuga ati ukamengo mwona gwana mugabe cyahindutse twararonse amahoro mu mutima no mu mubiri kuko igihe twatibuka wagenda ijoro ntiwamenya ko wavuhura n'ingwe cyangwa inzoka mugabo ubu urakora urudandazwa rwawe ukicara utuje ukamenya ati nkava njabuka ndagenda gutora umuzigo wanje ndaza kudandaza ibi ndaza kubigurisha amahera nganuku ndaza kuba nungutse igitigiri kinganuku aho oye ukaba ufise amahoro kandi andi mahoro twaronse nuko umuntu asigaye adandaza abona inyungu ikindi nacyo twungutse nuko mu ngo abagabo twari tuzi hari abagore bari bazi na jewe ndimo narinzi ko ataco nshobora guterera umugabo wanje navuga ati niwe yanzanye hazosuma hamange mwana ni agwara muvuze ibintu bimeze uko mugabo ubu umugabo yabuze ndayakura ku mufuko na jewe nkasuma umwana yagwara sindinda kumutelefona mvuga ati ingo ngiye kwa muganga njanye umwana aho kugenda kuyagopesha cyangwa umwana ko aturembana umuntu amuvuza hakiri kare kuko kera ntibari bazi ingene bashobora gutunganya ibyo mu rugo canke abashinga ntaye babo nyene nabo nyene ntibari bazi ingene bashobora kwitunganya na cyane cyane bafashanije n'umufasoni hari gihe wasanga umufasoni aronse ayo mafaranga yiwe akayagumiza ku gikwema ntashobore kuyereka umugabo wiwe ariko bamaze kuronka izo nyigisho barumvise neza ko itunga ibyo ashobora kuba afise byose ari itunga ry'urugo cyangwa umushinga ntahe wiwe ibyo afise ari itunga ry'urugo hanyuma rero bagaca bigira ingendo yuko batoza barasesagura na cyane cyane bifatiye ku izo nyigisho baronse muri Afrabu. Ni umugambi waje uraba abakenyezi bakora urudandazo ruto ruto kuko nk'uko twabibonye nta yindi migambi hari yaje iraba abakenyezi bakora urudandazo ruto ruto bamwe bafise umutahe w'ibihumbi 5, 10 canke 50 kugira bashobore kwateza imbere mu gufata tugashira hamwe abakenyezi n'abashinga nahe babo kugira turabire hamwe twese mbega ukuntu two tureze go rudandaza imbere novuga nakabijya kuri uwo mugambi kuko indi migambi yose usanga ziraba umukenyezi wenyene hama wa mushinga nahe mu rugo basanga bamuravye mugabo twasanze yuko bari hamwe bakaraba tukageze kwateza imbere bari hamwe bakumva bose ikibazo kumwe birafasha cyane. Le projet Tushiki Wote fait naître un important changement de mentalité chez les membres des ménages. Dans la mise en œuvre de ces objectifs, les bénéficiaires du projet mènent des activités concrètes qui visent le développement durable de leur ménage. Nko mu ngo zacu byaradufashije cyane kuko abakenyezi hanini twari tuzi umukenyezi ko ari ukwigira neza gusa mu rugo atakintu na kimwe ashobora gukora ariko twarabonye abakenyezi uko dushoboye mu byo dukora ni kuri uru rudanazwa rwacu twihagaze ko turashoboye ibyo twifuza gukora ko byose gukora twobishikako. Afrabu itaraduha inyigisho twarigaya twiyemera yuko dushobora gukora igikorwa kigashimwa n'abantu b'abagabo ariko ubu Afrabu ahiduhere inyigisho harimo n'abadamu baronse inyigisho ko batwigishije ati imbere ya byose banza kwiyemera bariyemera ubu baritoje benshi n'abakonseye batwara imitumba urumva ko Afrabu yatubwira ikintu kinini cyane. Baratanguye umugambi wo korora amafi umugambi ukomeye kandi utwara uburyo ariko dufatiye ku buryo buke buke twaguma turonka na cyane cyane dufashanije n'umufasha we wanje uburyo we yaronka cyangwa ubwo naronka twarashira hamwe hanyuma turiyumvira umugambi ukomeye twokora wo dufasha muri kubu nakazoza kuko uyu mugambi w'amafi ni umugambi munini cyane kandi umara igihe kitari gito
ushobora kumara n'imyaka 100 mu gihe ubandanije ukurikirana. Ni umugambi ufasha mu rugo ugafasha n'ababanyi, kuko uyu mugambi w'amafi urimwo uri mu bice bitatu. Igice cya mbere ni uko twebwe tuba twatanguje uwo mugambi twiteza imbere. Igice cya kabiri ni uko uri mu bintu bijanye no kugwanya indwara za kwashiorokor. Aha mu gice c'imbo kera amafi yaraboneka, ariko ubu amafi yaboneka ari make. Tuca twigira umugambi rero yuko twoyorora tukayafungura tuyirobeye, dufise aho tuja kuyakura. Hanyuma rero ngaha dusanzwe turoba mu bice, mu mwaka turaroba 3. Hanyuma muri ako 3 urumva ko umwimbu uvamwo tukoresha umugambi w'iterambere, haba mu rugo iwacu na cyane cyane n'igihugu kikaronkerako, kuko kiratoza n'amatagise ku mafi yashoboye kuboneka. Le projet Tushiki Wote inscrit également l'intérêt individuel dans un processus élargi de soutien mutuel nécessaire. L'accent mis sur les expériences individuelles favorise l'accès à la durabilité sociale et économique, capable de générer des revenus qui financent leurs actions, puisque tout le monde a l'occasion de réfléchir à sa propre situation et motivé pour agir. Turi abafasoni 53 twashize hamwe umutahe miliyoni 3,710 no kuvuga ibihumbi 70 ku mupfasoni umwe. Baratwigishije yuko tugomba kwiga isoko, tuca twigira hamwe yuko tugomba kudandaza ibikoresho by'ishure kubera bisohoka cyane mu kwezi kw'icenda ari amashuri umwaka w'ishuri ho rutangura. Tuca dutanguza ibikoresho by'ishure, tuca tudandaza imfungurwa, amazi, twibaza cyane ku bintu abakongomani bakunda. Twarize turamenya turashinga koperative, tumaze kuyishinga ubu turabona ko ni kazoza mu muryango wacu, ni kazoza kuri twebwe, kandi ni n'agakoni tuzokwishimikiza mu gihe tuzoba tugeze mu za bukuru, nitwagira rwa rukundo dufise nk'uko mbona biriko biragenda. Uko tuzoronka akanyungu ntituzosha dushaka ku mufuko, tuzoca turaba twongereza, mbere dushaka hanini no kuvyara iyindi, iyi zivyara iyindi, tugume tuvyara baze babona ico turiko turakora, kuko nitwe dutangwe gushinga koperative muri commune Mutimbuzi. Le projet Tushiki Wote a été une solution à de nombreux défis liés aux pratiques illégales du commerce transfrontalier au Burundi. En outre, il pourrait être utilisé pour aider au renforcement des capacités des individus et des organisations où n'existait pas encore. Toutefois, la meilleure stratégie pour la pérennisation de ces acquis serait sans doute son intégration dans les politiques de développement local. Ico twe twosaba Frabu nuko umugambi ubandanya, na cyane kubera ko abakenyezi uburyo bwabo atari ikirenga, ahubwo Afrabu yobandanya idodora hirya no hino kugira barabe ko bokwisununura mw'ubwo buryo bwabo, na cyane mu gusaba imfashanyo kugira ari uwari afise umutahe w'ibihumbi 100 agira 200, ari uwari afise umutahe w'ibihumbi 200 agirane. Ndetse je nongeye ko kubera ko izo nyigisho zankoze ku mutima, umufasoni wanje nahavuye ndamwongerereza umutahe kugira yisununure, kanatsinda sagashesheshwa rumuri. Mwarabibonye ivyo yaberetse kubijanye no kwiteza imbere mu rugo. Ubu bakwiriye kurondera imitahe bakabaha koperative simwe gusa, bakazugurura no mu zindi ntara zibibikanije n'ibihugu bakoreramwo, bakarondera kubakaririza ubwenge, bakabajabukana imbibe. Hariho umugambi wari wazanywe na Komesa witwa ngo ni regime de commerce simplifié, no kuvuga urudandazwa njabukambibe bworohejwe, wofashije abadandaza bo mu Gatumba canke abo ngaho hakurya Buvira
batwara ibintu bakuye mu Burundi babijana muri Kongo cyangwa bakuye muri Kongo babizana mu Burundi borohewe batarinze kuriha amataxi n'amakori ivyo bari bavyemeranije ariko Abarundi na Kongo baratevye gusinya ayo mategeko ngo bashire mu ngira nasaba yuko nka leta y'u Burundi ico kintu ikinyarukije ikabishira mu ngiro byofasha cyane gose abadandaza baje bukibeyo ngaho mu Burundi. Turiko turarondera hirya no hino abantu dushobora gukorana iyindi migambi yo gufasha kugira ngo urudandazwa ruto rukorwa n'abapfasoni rutere imbere kuko ni benshi mu Gatumba ni benshi ku yindi mipaka ni benshi kubera yuko abagiye bafasha mu bijanye n'urudandazwa muri rusangi mugabo twebwe twasanze muri urwo rudandazwa ruto atabagira neza cyangwa abo twobita les acteurs bagiye barukorerako kandi na cyane cyane ko ari abapfasoni bakora urwo rudandazwa twero tukibaza ko borema bajejwe intwaro mu Gatumba kandi si n'abajejwe intwaro mu Gatumba gusa n'abajejwe intwaro ku yindi mipaka aba bapfasoni bo nyene ubwabo ko iyo umuntu avyaye umwana utegerezwa kumurera gushika akure rero ya koperative ntiracuruka ndimo dutegereza kuyirera tunafasha n'abaje abandi bapfasoni batashotse binjira muri iyo koperative bashobore kuja muri koperative tushirikiwe canke tuvyare canke bavyare iyindi koperative isa niyo.